যাত্রা অশোক সম্রাট মালিকঙ্ক নামে অভিনেত্রী মামুনি ষড়ঙ্গী ও স্বামী বাপি কুমার অভিযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া রখিছেন যাত্রা অভিনেতা বাপি পণ্ডা। କହିଛନ୍ତି যাত্রা বিবাদକୁ ନେଇ অতিষ্ঠ ହେଲେଣି দর্শক। যাত্রাରୁ মুহ ফেরাইলেଣି গুরুজন, বিশৃঙ্খলিত কলাকার ও কিছু অহংকারী মালিকঙ্ক ପାଇଁ এভଳି বিবাদ বারম্বার সামনাକୁ ଆସୁଛି। যাত্রা কলাকার বাপি পণ্ডাଙ୍କ সহ ଅଧିକ আলোচনা କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ନାହକ। प्रयोजक कहवा कथा 25-26 अग्रिम देइथिले किंतु मु तांको नौ नाही तो अग्रिम देइथिले कहीं अच्छा एपटे ये कहते कमिटी लोक बाड़ेले कमिटी लोक साहस करेंगे केमती कमिटी लोक तो एत अभद्र नुहति ना से मैंने गोटे कलाकार को असमान के करते कमिटी हुए तो एपट किसी इंस्ट्रक्शन हो आइदर कलाकार भी किसी विशृंखला करेंगे एटा सत्यासत्य एवं पुंखानुपुंख तदंत न करिके ए विषय मंतव्य दबाटा मु उचित मन करी ना जदि यह सत है थाए कहीं भिजुआल भी मुझे देखा पाऊनी जहाँ कथार शुणुचे कथाटा को बेसी विश्वास करी आ प्रकृत में जदि किसी लिखित अभियोग आसे आमे ताको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करवा विषय प्रतिक्रिया रखी पारे ठीक हम।